खुमुलुं मचांखा ताबो तिप्रा मथानि बाना नांखा नायथाथक अंखा लाहार yang uyang nobar teruk sipsai faika bufang balai kethei nokbar bai sipi tlang thangjangmani loge katal khe bufang balai asainani jora faika toksa kongkila pungnani chengkha khasrangai faika tipra mothani khumulung amchani joto siklarok khasranglaiye थानसानि ककबथमानतियै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक्तमानतियै बाना खासि लायखा पोस्टार थेपा लायखा खुमुलुं आमचाय गोरोंगै बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा थानसा तुबुनाय बुबाग्रानि कक्तमा बिरनाय होनलाय हामबाय जों दिनै खुमुलुंगो टिडिएडिसि हेडक्वार्टार ओ खुमुलुं आमचाय जों दिनै जिन त्रिपुरा जिन बुबाग्रानि फ्लैग कायलायनाय दिनै आरो जिनि त्रिपुरानि गोबां आदंर फायजाक जिन खुमुलुं एरियानि ते गोबां मा यां जिन खुमुलुं एरिया गानानि लिडार गतंगो तामनि माके जों जरन साइमन जिन थानसानि मारि जों जिन थानसानि मारिनो जों त्रिपुरा जिन बेबाक थायनो जों पिरनाय आबागै जों फ्लैग काय दङ दिनै खुमुलुंगो ते कायसा फ्लैग कायमे नासिक मगंखा जिन बुबाग्रानजे थानसा आ थानसानो जतनो नुकथों ताय 24 तारिखो अराव जिन खुमुलुं कायसा जनसभा नाय दङ आईपीएफटी बाय मिलिवो जिनि जिन त्रिपुरानि आबनो रगैबो जों दिनै फ्लैग काया थां दङ जों जिनि मेसेज कायसन तंनाय जिनि थानसा त्रिपुरा हा गोरोंगै जजां पिरजाकथों बुबाग्रा आयलकथों जिनि बुबाग्रान थानसा आयलकथों जिनि आईपीएफटी जिनि एलायन्स फायनाय बरक बायलकथों बुबाग्रा आयलकथों बुबाग्रा आयलकथों त्रिपुरा आयलकथों त्रिपुरा मत आयलकथों त्रिपुरा सदफा आयलकथों गेटा त्रिपुरा लैंड आयलकथों गेटा त्रिपुरा लैंड आयलकथों ए फाइनाय बहुसा प्रेस मिट साजाक और चिन आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मिलुवै जयेंट रैली दंगो तै जयेंट जनसभा दंगो और खुमुलुं सिन्डिकेट जों जरन साइमानो चिन बुबाग्रा फाइनाय 24 तारिख तै आं त्रिपुरा हास्तिनि बेबाक त्रिपुरा सरंनो आं कयनाय ओ पान्दा फाइमानजा फाइनाय बागै तामना कां कैसा हिस्टोरिकल पान्दाना थाङै दंगो आं जतनो कयनाय गोसा कुफुर कखरां हलायावो चिन थानसाना हामजागै चिन बुबाग्रानि जे नासिन मुना हामजागै आं जतनो कयनाय 24 तारिखो खुमुलुं फाइमानजा फाइनाय बागै हामबाय yang hashtag ganangै no greater त्रिपुरा लेन्डनि ककबथमा बाय बुबाग्रा त्रिपुरा सारकनो थानसा ख्लायनायनि इमां कबै ओङै तंमा बाय खाtung जाक्लाय जाक जत त्रिपुरा सारकनो अबहाय तमंगो ताखुक अक्रा त्रिपुरा हास्ते सालका बाबाय लोकसभा आसक थेनि एमपी रेबती त्रिपुरा हायनो हाय जत रिजनल पार्टी त्रिपुरा सारक थानसा ओंमानो abo kese kerengse त्रिपुरा लेन्ड सिकरे हिंके बरने ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नै बुबाग्रानि कग्रकनो बिसामानो खादुजाक लायखा बुद्रुइ एमपि नामनाय गोबां त्रिपुरा सारकनो আগামী নির্বাচন আমাদের এডিসি হবে এডিসি নির্বাচন অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেউ এনজিও থেকে রাজনৈতিক দলে আবার কেউ মানে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে বিজেপির যে উন্নয়নমুখী কার্যকলাপ জনগণের জন্য যে কাজ আমরা করছি সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আর সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে আমাদের মধ্যে যে শান্তি সম্প্রীতির বাতাবরণ এটাকে নষ্ট করার জন্য প্রত্যেক দিন একটা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছে তো কাজেই থানসার নাম করে আমাদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করা হচ্ছে আজকের যুবকদের যে জমায়েত এবং র্যালি এবং অংশগ্রহণ তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার যে আমাদের যুবকরা আমাদের ত্রিপুরার যে জনগণ আজকে অনেক সচেতন তারা বুঝতে পারে এরকম যে থানসা হওয়ার আহ্বান এরকম আঞ্চলিক দলগুলির মিলিত প্রয়াস অতীতেও হয়েছিল অনেকবার কোনো সময় আমরা দেখেছি পয়লা জাতীয় পার্টি সেটা ফ্লপ হয়েছে তারপরে বলছে যে আমরা স্বাধীন ত্রিপুরা চাই বা আলাদা ত্রিপুরা রাজ্য চাই ত্রিপুরা ল্যান্ড এখন আরেকটা নতুন শব্দ জুড়ে গেল সেখানে কি বলে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তো যেখানে ত্রিপুরা ল্যান্ডই হয় না আবার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবার সেখানে বাংলাদেশকে মায়ানমারকে সেই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে তো কাজে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করা ভুল পথে পরিচালিত করে মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া আর কিছু না
फाइनाय सालो फान साबोने ओंनाय साबोने थानि नाइकल फांनि बारजा फाइनाय हास्ते त्रिपुरानि तिप्रा सारकनो नाइकल नायनाय आबो दाक्तिनो तिप्रा सारकनो सोनाबनाय आबोनि बागै जरा कक सानाय जरानो सोनाबनाय नासिङै दङ जत तिप्रा सारको ब्युरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा।